की सवारी साथ में यारी खास लम्हों की जो बात है कुछ बनने की है बारी उसका ही तैयारी लेके सपनों की उड़ान है छूना है आसमां रोज हम में है पोतम आगे है बढ़ना cause techno वाले हम cause techno वाले हम Techno College of Engineering, Agartala. Haladolni Tungurung Bodolni Rumsrungnai Motha Kainani Bisingo Damroklaimungo Patimungo Tongphwlajak MBB College Amsayo Koktuma Mangkheno Amsai Thangi Showika Shodar SDPO Dr. Ramesh Chandra Yadav ni Duidil Mumbai Gobangkok Police Tiasar Trinamool Chhatra Parishad ni Mungui College ni Phatarni Kisasok Shinia Nuige Shiklarok College Bisingo Habui Tongphwlajak College ni Tongkhornei Kokshilja Tisaka Rumsrungnai Motha ABVP Dolni Tungurung Bodolni Rumsrungnai Motha ABVP Trinamool Chhatra Parishad ni Bisingo Damroklaimungo Patimungo Phashalo Tongphwlajak MBB College Amsai Patimungni Koktuma Mangkheno Amsayo Thangi Showika Shodar SDPO Dr. Ramesh Chandra Yadav ni Duidil Mumbai Gobangkok Police Tiasar Koktuma Saimanjaka Salbrumni Haike Phashalo College o Thangmani MBB College ni Rumsrungnai Rok Pheba Asomsa Trinamool Chhatra Parishad ni College ni Phatarni Kisasok Shinia Nuige Shiklarok College Bisingo Habui Trinamool Chhatra Parishad ni Khoroksa Rumsrungnai Khwmajak hwnei College ni Rumsrungnai rokno Kokshilja Samani Koktuma Oboni bagui borokno College Bisingo habrwnani nailiya Rumsrungnai Motha ABVP ni adongrok Obono tino dolni bisingo wnglaikha paithakgo Damroklaimungo Patimungni Koktuma Mangkheno Amsayo Thangi Showika Shodar SDPO Dr. Ramesh Chandra Yadav ni Duidil Mumbai Gobangkok Police Tiasar Police Hokmaimani yagulo tei kisa kesang wngkha College Bisingni tongkhor কিছু তৃণমূলের বহিরাগতরা আমাদের কলেজে ঢুকে কলেজের প্রথম পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করে তারপরে আমাদের ক্যান্টিনে যায় তারা অনেকজন মিলে 8 জন ছিল ক্যান্টিন এবং স্টুডেন্টরা যারা কলেজ ড্রেসের স্টুডেন্টরা ছিল তাদেরকে মারার হুমকি দেয় বাইরে দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে যে তোরা কিভাবে বেরোস আমরা দেখে দেব তারপর ক্যান্টিনে ঢুকে আমাদের কলেজের ক্যান্টিনের জিনিসপত্র ভাঙে এবং আমাদের টিচারদের গাও ইভেন ধাক্কা লাগে এবং তারা আমাদের যত স্টুডেন্ট ছিল সবগুলোকে দেখে রেখেছি তোরা বেরোই তোরা কিভাবে আগরতলা শহরে চলাফেরা করিস আমরা দেখবো আরেকজন তো প্রেসের নাম নিয়ে ভিতরে গিয়ে আরেকজন তারা তৃণমূলের মানে যারা এসেছিল তাদের ওরা বলছে ওরা প্রেস ওদের কাছে কোনো কার্ড নেই তারা কার্ড ছিল তাদের কোনো কার্ড নেই তারা মানে পুরো কলেজে ভিডিও করছে দিকে ঢুকে টেবিলে ধাক্কা মারে টেবিলে লাথি মারে এটা তো আমরা যারা এসেছিল তৃণমূলের এবং আমরা এজ এ কলেজের স্টুডেন্ট আমরা কোনোদিনই চাইবো না যে আমাদের কলেজের কোনো জিনিস কেউ বাইরে থেকে এসে ক্ষতি করুক আমরা যদি আমাদের কলেজের কেউ সম্পত্তি কিংবা কিছু নষ্ট করার চেষ্টা করে আমরা এখানে ঢুকে যাবো আমাদের পুলিশরা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ধাক্কা মারে এবং যারা এসেছিল এবং হাতে ওরা ওই যে ফেক মিডিয়াটা এসেছিল তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনি কি কোনো মিডিয়া কার্ড আছে তারপর ওর হাত ধরে মানে ওকে কামড় দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওর রক্ত বেরোচ্ছে আপনি দেখতে পাবেন এইরকম এখন হঠাৎ করে তারা আসার কারণটা হঠাৎ করে বুঝতে পারছি না তারা তাদের আমার যেতটুকু লাগে তারা এমনি কলেজে কোনোভাবে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা চলতে দেবে না অন্য রাজ্যে যা করছে তারা চাইছে যে ত্রিপুরাটা সেম ত্রিপুরাতেও পড়াশোনার পরিবেশ তারা নষ্ট করে দেয় অভিযোগ করেছে যে একজন ছাত্রীকে আটকে রাখা হয়েছে এটা তারা কাহিনী বানালে তো আমরা কিছু করার নেই ঠিক আছে আপনারা ঘুরে দেখুন কেউ আটকে আছে কিনা তারা নিজের থেকে যদি কাহিনী বানায় সেটা তো আমাদের কিছু করার নেই দেখা গেছে তার সাথে মানে তাদেরকে আমরা বসিয়ে রেখেছি ভিতরে আচ্ছা একজন মহিলা এইখানে বারবার বলছে যে ওনার মেয়েকে আটক করা উনি দেখবেন বিভিন্ন তৃণমূলের যে প্রোগ্রাম আছে ওনাকে দেখবেন এটা কাহিনী বানালে তো আমাদের কিছু করার নেই আপনাদের না বিষয়টা হচ্ছে একজন মা হিসাবে কি তার মেয়ের মানে সম্পর্কে কি মিথ্যা কথা বলবে আপনারা খুঁজে দেখুন না কলেজে আছে কিনা ওনারা মিথ্যা কথা বলতেই পারে ওনাদের যা আমার চরিত্র তা আমরা যাই তৃণমূলের কেমন কালচার কেমন চরিত্র आपका जो सुनिए मैं बोल रहा हूँ आपका जो काम है आपने जो मेरे ऊपर हाथ उठाया आपने अपना सामान हाथ उठा सकते लेकिन आपने पहले सोचा क्या हुआ है सर क्यों सुनो
एक पदक पुलिस लेके जाओ लेके जाओ हाथ क्यों उठाया सर हाथ ऑर्डर ब्रेक करोगे लेके भी जाएंगे हम इसको लोग ब्रेक नहीं कर रहे हैं कॉलेज में पुलिस कॉलेज पार्टी मंगनोतयै सदर एसडीपीओ डॉक्टर रमेश चंद्र यादव साका दल नै रों सोरनाय मथानि आदं रक बायनो कक सालाय दङ तामो अंखा अबनोतयै याफांनि सिमि बुजुग जरा साइटोगै नायजोंनाय हनै किसी चीज़ का अभी लड़की से बात हो गई लड़की मोटर स्टैंड पे है और अभी बात करके आपको बताएंगे नहीं क्या हुआ क्या था सर अभी वो बात होने के बाद ही मालूम पड़ेगा हमको अभी दोनों पक्ष से हम बात कर रहे हैं क्या मैटर हुआ है पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट करके आपको बता देंगे अभी सिचुएशन कैसा है सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है सब शांत है कोई नहीं सभी लोग चले गए इंजर्ड हुआ कोई इंजर्ड नहीं हुआ सभी ठीक है लड़की की माँ कह रही है उनको लड़की मिल नहीं रहा है ऐसा कुछ कह रहा है लड़की से ही बात होगी लड़की की माँ की बिल्कुल अभी आपको बताएंगे पूरी चीज़ें लड़की से बात करके क्या बताती है क्या नहीं बताती दोनों पक्ष के हम दोनों पक्षों से बात कर लेंगे उनका पक्ष क्या उनका पक्ष क्या पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी 1-2 घंटे का लेकिन कॉलेज की हाँ कॉलेज में कॉलेज नाम वगैरह बताए ना नाम वगैरह नहीं सर यहाँ पे जो ABVP का स्टूडेंट है पुलिस को जाने नहीं दे रहे हैं अंदर लड़की के लिए छानबीन करने के लिए पहले ना हम कहीं किसी को नहीं रोक रहे सारे पुलिस वाले इधर है लोग वहाँ खड़े पुलिस वाले को रोक रहे हैं अभी नहीं रोक रहे अभी ठीक हम जाके बात करके आ गए पहले रोका था क्या नहीं कोई नहीं रोक रहा हम पुलिस को कौन रोकेगा इसकी हिम्मत है ठीक है पाइथावा किसासुक रों सोरनाय रंनो आगरतला इस्ट बुरि थानाव तुबि फाइका पुलिस राजखरा आगुलिनि सिमि प्रदमनि ककथुं चिनि खरां